Muhammad. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Fi ayatin ukhra fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sadaqallah. Amma ba'd. Hadratul kiram katur wonten ngarsanipun para alim, para kiai, ustad, ibu nyai, ibu ustadzah, sedaya ingkang estu kita muliaken langkung dhateng akhina fillah Bapak Kiai Haji Abdul Razak ingkang kita muliaken, saha para kiai ustad sanesipun ingkang sareng kita dongaaken. Muga-muga para yai, para ustad, para alim wonten ing sawarjo susipun pinaringan sehat wal afiat. Allahumma sami panjang umur sehingga kita sakit ala berkah ilmu manfaatipun. Allahumma amin. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, saha perangkat sanesipun, panitia Maulidi Rasul yang kita banggakan perjuanganipun, Bapak Ibu muslimin muslimat sedaya ingkang dahat kinurmatan, kadang-kadang kaneman, remaja musola, remaja masjid, sahabat-sahabat Banser, sahabat Ansor yang kami banggakan, Jamiah Sholawat Simtuduror al Mamuroh. Dari nanti mireng berarti lagi baik ketemu kula. Muga-muga tambah berkah. Saking Jogja nggih. Jogja nggih jujuk saja. Muga tambah berkah sedayanipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika tabuh setengah 11 persis jam kula mau mati bener mboten iki setengah 11 niku. Leres nggih. Siji kok kerasan sih bener punjul sak menit. Setengah 11 kita ndherekaken panjenengan sami Maulidi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lingkungan Mushola Al Hidayah. Muga-muga mangke ngantos setengah kali kita setengah kali setengah kali welas kula njenengan ya mosok setengah loro temenan setengah kali welas berarti setunggal jam Pak Yai. Allah nurunaken berkah matur nuwun hidayah sehingga kula njenengan sami angsal berkahipun Maulid sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Senoso wau sampun barangkali kula ngajak sepindah malih mau sholawat bil qulub. Apal nggih minangka vaksin kalih ngentosi vaksin sing saestu. Tapi ini insyaallah vaksin yang luar biasa asal kita ikhlas membacanya. Penyakit napa mawon dhahirun wa batinan badhe enggal dipun ilangi Allah. Amin Allahumma. Ten sawah Jawa aman palurah nggih. Mboten enten corona, mboten enten. Alhamdulillah. Tapi kok maskeran kabeh. Oh protokol gimana? Asale daerah sing maskeran iki nyamari. Kula wau pengajian dan Pateban ora ana sing maskeran bendah. Terus iku yo tapi yo ana cuci tangan. Tak ora do maskeran aman. Ya, termasuk mriki insyaallah senajan maskeran luwih aman. Amin Allahumma. Insyaallah corona mboten dugi sawah Jawa. Mboten enten nggih? Mboten dugi nggih. Nek bantuane dugi mboten? Alhamdulillah. Jadi coronane ora bantuane ditompo iki jane pelanggaran.
Lah itu kan untuk yang kena corona, ora melu terdampak waras kok melu. Sing 200 juta 400 mun dipendet dereng. Bibarokatil corona. Jadi coronane ora ono tapi bantuane ditompo. Enggak diwaca bareng-bareng tipil kulub. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Lagune anut kula mawon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tipil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin Allahumma. Muga-muga kanthi tipil kulub Allah Subhanahu wa taala paring kesehatan dohiron wa batinan datang kita sami. Amin Allahumma. Tentu sholawat ingkang kita waos namung dherekaken perintahipun Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Shallallahu Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, wau sampun kathah saking Mbak Yai Abdul Razak mengenai bunga kita maulid. Bunga, memang kita diperintah bunga, nggih. Ayat pembuka wau ingkang kita waos, yuk wong sawah Jawa do bunga. Bunga atas kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bunga atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang seperti ini ngempalke sedulur dados tunggal memperingati maulid niki termasuk tanda bunga. Alhamdulillah. Halo, alhamdulillah. Bunga pol nganti jam 10:30 kumpul bareng ngaji maulid mirengke sholawat ngaos ngeten iki dibungai. Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa kita harus bergembira? Dengan makna lain bunga ini ku disyukuri. Kita ini siapa? Kula jenengan iki sinten? Lahir keluar kula ten Pancur jenengan ten Sawah Joho, Pak Yai Rozak ten Cempereng. Rengseng kok Cempereng. Cempereng iki mriko. Rengseng. Alhamdulillah nggih. Pakome sida ke Gusur Tol nggih. Langganan kula nek hol. Mulai Gusur kok dereng ngundang kula niki Pak Rozak. Di mana kita dilahirkan tanpa kita mengajukan proposal permintaan, kita sudah resmi NIK-nya jelas Pak Lurah sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Bandingannya bukan lurah, camat, nabi, bukan camat, lurah, bupati, presiden. Kita bisa mengalahkan para nabi dari sisi kebanggaan, kebahagiaan menjadi umat Muhammad. Contoh Nabi Musa alaihi salam. Bocah-bocah kenal Nabi Musa nggih? Kenal dengan ndi? Aneh. Kalau saya kenal Nabi Musa, langsung gue. Musa alaihi salam itu sampai ngerengek-rengek nyuwun datang Gusti Allah pengen menjadi umat Muhammad. Oleh Allah Subhanahu wa taala mboten dilulus ke Bapak Ibu. Maka kita bangga, keren ya. Rakyat biasa terus mboten kelas ulama khos, mboten kelas Nabi Rasul bisa mengalahkan sekelas Nabi Musa. Telepon Gusti Allah ketika Nabi Musa pengen menjadi umat Muhammad, namun cukup qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Bahasa kasarane Musa, kowe iki cukup dadi nabi kekasihku, rasul utusanku, nabi yang pernah saya ajak omong bareng, wabi kalami kalimullah julukannya Musa. Khud ma ataituka, wis bagianmu kuwi wae. Wa kum minasyakirin, cara kasarane syukuri. Aneh-aneh pengen dadi umat Muhammad bareng. Cara kula sing nyeneni Nabi Musa. Artinya mboten dilulus ki Bapak Ibu.
124.000 Nabi Rasul itu yang doanya terkabul pengen menjadi umat Nabi Muhammad namun setunggal. Nabi Isa alaihi salam. Nah, Nabi Isa cok kenal Isa ini. Oh, mulai ora kenal ini. Dung umat Muhammad Nabi Isa malah orang kenal. Mana bukti sejarahnya ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, sekarang berada di langit yang kedua. Dalil sohehnya ketika Rasulullah Mi'raj ketemu panggih Nabi Allah Yahya kalian Nabi Isa di langit ingkang kaping kalih. Nabi Yahya sudah di alam barzahnya, Nabi Isa masih benar-benar hidup. Lah besok menjelang hari kiamat Nabi Isa akan turun ke dunia, hidup lagi 7 tahun. Hidup 7 tahun itu tugasnya namung telu. Siji ngotak atik salib sing dipendang-pendang niko karo ngomong ki dudu nyong nyong isih urip kok ngawur sampean. Itu yang pertama. Maka orang-orang Nasrani yang punya keyakinan Isa itu disalib menjadi anak Allah dan sebagainya, saya tidak tahu hari itu akan keweleh. Ketika Nabi Isa turun mereka akan beriman. Dalilnya bisa Anda lihat di An-Nisa juz 6. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Sallallahu Nabi Muhammad. Ahli kitab Yahudi Nasrani mereka akan iman yang menangi metungi Nabi Isa ketika turun ke dunia 7 tahun. Tugas kedua selain ngotak atik salib menerus siji napa ki mateni Dajjal. Dajjal kenal? Oh betul. Dajjal itu saniki pun wonten cuma tempatnya masih disembunyikan. Nanti menjelang kiamat badhe ditokke nyata hanya 40 hari yang jajah milangkori termasuk sawah Jawa niku besok kambak Dajjal. Kula salat kula jenengan sami nek enten dongane nggih. Inna na'udzubika min adzabil qabri min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Saya ini masih disimpan. Sudah hidup sekian tahun yang lamanya, hidup di zaman Ibnu Sayyab menurut ceritanya. Jadi ana wong tua ahli kasyaf tahu tentang alam di luar jangkauan manusia, yang tahu tentang akan munculnya Dajjal. Mun tebih saat pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Sallallahu Nabi Muhammad dipal kowe aja rabi, cara saya kidul kowe aja rabi, nek kowe rabi anakmu Dajjal. Dipertahanke ora bojo-bojo. Nganti tuwa delalah Allah ngersakake takdirnya akan wujud yo. Bareng wis rada tuwa niku ngapunten anune niku ceritane. Anune paham nggih? Diantuk kala jengking. Pikiran bayangke. Zaman kula cilik diantuk tengu wae sing mone cilik dadi gedhi. Apa maneh iki kala jengking ngantuk kala jengking. Berarti jeruk minum jeruk. Wah lorone ra karuan. Nggo sarung ora iso, nggo celana ora iso. Cuma kone dokter ora ana sing iso nambani. Kim angkat tangan RSUD mboten sanggup. Akhirnya wong saleh niku kowe bisane apa mari dul kudu rabi. Lah aku kok nek rabi anake Dajjal. Ya sekarang mau pilih loro apa rabi. Akhirnya dipikir. Sang ora betah milih rabi, Pak. Tapi akalnya cerdas. Golek rondo sing umur 90 tahun. Batine dhek niki nek rondo tua iku ora bakal duwe anak. Tapi kadung takdir walaupun 90 tahun rabi tenan dikumpuli meteng. Kula bapak-bapak duda-duda tua cocok pacaran. Asalnya ono rondo tua meteng. Lho kok apa ono sih duda tuwa pacaran. Lho dulur kula ngeten iki ditinggal nikah tinggal mati garwane umur 60 iki tungingane Pak bojo mau niku bahaya iki. Cok dadi akhirnya lahir temenan Dajjal. Sekarang disimpan oleh Allah. Cuma SMS-nya paham ya? WA Dajjal itu merajalela sampai sekarang. Wonge urung metu tapi ajakannya sudah ada. Perusah maulid, perusah jamaah, ngaji Pak Irojak, perusah melu.
nyengiti wong, gawe mboten rukun keluarga dan sebagainya. Itu ajakan-ajakan Dajjal laknatullah. Lah, besok 40 hari itu ketemu nih Nabiullah Isa. Duel gelut cara momono. Nabi Isa menang, Dajjal mati. Iki ngoke. Oh kaget. Tapi rono pasale kula mau ngaji tembe wau, Pak. Nembe munggah seprapajan mukadimah tanpa tepon ana ula mlebune. Wah, ramene por. Langsung kula njogo api tak syuting wae kon ngono. Lha ula kok padopan melu ngaji kalih kula, wah dipendhong karo panitia. Ibu-ibu ana sing munggah kursi pautan ning. Luar biasa. Tak kira jenengan kaget ana ula. Mboten kaget suara kula niku mau. Oh, gempon. Akhirnya Dajjal modal. Kalau orang wani Dajjal wafat kapitan. Dajjal apa? Mati. Tugas yang ketiga Nabi Isa lah ini. Sebabnya Nabi Isa menjadi umat Muhammad SAW, beliau meneruskan dakwah nabinya. Nabi sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten kon haleluya tapi ngejak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu satu. Liyane mboten. Kita mengalahkan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain dalam derajat pangkat menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Ngaten iki kudu bunga. Bunga mana kita punya Nabi yang sangat sayang pada kita. Cukup bersolawat saja ketika pun ya rozak, urusan beres. Idza daqatil ahwal, nalika jenengan rupek dalam suatu masalah, fabil ashar salli ala Muhammad. Cobalah bangun malam membaca sholawat. Idza kunta fi dhiqin aw fi maradin aw fi fakrin fa akthir bis salati ala sayyidina Muhammad. Rumpek banyak masalah, sholawat. Curhat datang Allah lewat sholawat. Makbul insyaallah. Allahumma soalnya nek curhate kalih mama dede atau yang lain malah mboten ketemu solusi. Jam itu isu curhat kalih mama dede orang rambunge curhat dong mak, jawabannya dari mau iya dong ngono to. Kapan rambunge? Jawaban kok iya? Aduh aja. Kita punya masalah, punya termasuk nih Imam. Corona dengan tibil kulumnya saya pastikan pun diwasilati salamatin Nabi Muhammad SAW insyaallah WC 12 corona nih panggilnya sallallahu Nabi Muhammad bunga sing nemen menjadi umat Muhammad SAW. Beliau sekarang memang maaf bahasa saya menurut ahli sirah itu intaqala ala rafiqil a'la, pindah ke tempat yang lebih tinggi. Hati-hati ini ngaji sirah, ngaji sejarah. Jangan menggunakan bahasa udah Nabi kita itu meninggal. Apa maneh mati itu kasar. Setelah meninggal Rasulullah SAW di tanggal 2 enggak, betul pas. Mati meninggal itu kita umatnya. Kalau Rasulullah hanya pindah saja. Intaqala ala rafiqil a'la, pindah ke dekat Allah yang maha tinggi. Sallallahu Nabi Muhammad. Nek mati niku ya wong kali pancur sawah Jawa iki pantes ana pengumuman ten musala Al Hidayah, assalamualaikum, sama ora patah krungu ora jelas takon, sing mati sapa? Sing mati? Kantokane ngaten nggih. Nyuk mau ngantuk sing mati sapa napa sapa nek mriki? Nggih boleh pancur sing mati sapa? Sing mati sapa? Wong pancur iki sapa? Mboten sapa. Pantes lan jenengan mboten pareng Kanjeng Nabi meninggal. Ampun. Pengumuman ke masjid niku nak musala salam kan ngaten niku. Assalamualaikum, salam wong mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten iki Pak Lurah beras jatah.
Mboten ya sembako apa kan PKK atau posyandu itu biasanya nek mriki sing diumumke apa ning musala kejaba wong mati lho coba iki ben niku ana mana salam sing jenengan amben Rebo napa Selasa niku Assalamualaikum wah niku jakate ireng sepatune ireng niku biasa bang tengel jadi urung mudun ke motor Assalamualaikum sampean kan ora temoni nggih salam sekedap mlebu langsung bungkune toke itu salamnya DVD kalau itu peneliti Pak salam kok macam-macam sing assalamualaikum wong mati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beras data lo urung tahu urung pengumuman kok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un walah yo keker banget ini walaupun sekarang baginda Rasulullah SAW sudah tidak bersama kita, kita masih ditenggoni oleh beliau. Bahkan lebih nikmat. Hayati khairul lakum, kata beliau. Wa mamati khairul lakum. Allah. Masa menenggak begitu. Halo. Tasik malah nggih. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Lah apa kok ngenteni diperintah. Nek mau Pak Yerozak kan kadang biasa ngaji ten mriki mboten diowahi mboten apa-apa kula mlayune kok cepet ra karuan nek ketemu jenengan ngowoh tok ora pas. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku kata Rasulullah baik untuk kamu sekalian. Wa mamati dan wafatku kalau wafat udah pas Pak. Karena meninggal niku mboten pas. Nek wafat niku cara santri bahasa Kawi kuno Jawa kuno ramanane nuhoni. Berarti Kanjeng Nabi wafat niku nuhoni kersane Gusti. Nuhoni iki manut lho kan terus kula niki dugi mriki nuhoni kersane panitia. Tapi aja dibunekke Pak Supri wafat ten pengajian Maulid Nabi. Wah makanya esok ana grup muni Allah maghfirlahu warhamhu. Kula nuhoni iki ndereke tapi bukan wafat meninggal betul. Hayati khairul lakum, hidupku bagus untuk kamu sekalian. Wa mamati khairul lakum, wafatku juga bagus untuk kita semua. Iki dereng titik. Kanjeng Nabi nerangi, fi hayati tuhditsuna wa yuhdatu lakum fa idza ana mittu turadu alayya a'malukum fama kana min khair hamidullah lakum fama kana ghayra dhalik astaghfirullah lakum wa huwa fi qabrihi syarif. Walon-alon iki nek yai ustaz betul sakula maknane pun paham. Tadi kan mburi guys ora pati ustaz opo kae. Kudu diberitahi. Diberi. Tahu apa toh? Kudu diberi. Wis harus dimengertikan. Ketika saya hidup kata Rasulullah, orang yang hidup semasa Rasulullah itu untung-untungi wong. Tapi Rasul mengatakan yang tidak menangis saya pun juga untung. Malah kula nyamari Pak Lurah, nek wong marayate jenengan kok urip zaman Kanjeng Nabi mbok menawa malah melune Abu Jahal. Saya aja mentelengi kula. Asale tes-tesane niku imane ringkih-ringkih. Dan dia iman kali Nabi Muhammad disiksa, dipiloro. Wah melu Muhammad siksa. Keluargane dipiloro, istrinya, orang tuanya. Banyak sejarah para sahabat sabiqunal awalin. Beriman pada Nabi Muhammad, diembargo perdagangannya. Orang untuk dagang, orang untuk jual beli. Toko ini dirampas oleh orang-orang Quraisy sore saiki. Wahai melu Muhammad, anakmu akan saya bunuh sampai Bilal bin Rabah. Pertahankan itu imannya. Kowe ning tengah pasir sing padang pasir sing panas, ditelangtangkan, diturokke tanpa baju, isih ditindih watu sing gedhe.
hanya karena beriman pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Nabi Muhammad. Belum lagi Rasul ngajak perang, harus sedekah, turunkan segala kekuatannya. Ini nyamari nek kula jenengan urip zaman Nabi ora itu hidayah katute Abu Jahal. Soalnya kudu perang, hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Terus saiki orang melu terdaftar itu bantuan ribut. Lu mereka pancul, mereka kita boten beda teman-teman. Urip zaman Kanjeng Nabi kok kula samar. Soalnya nek melu Abu Lahab aman, minum-minuman gratis, ngiping ngamben dina, nari-nari karo penari-penari bugil monggo. Wah ya mesti kowe gak durora. Kuyan mau. La idza namitu, begitu saya wafat, khairul lakum turadu alayya a'malukum. Amal-amal kita termasuk malam hari ini dipentoakan datang Kanjeng Nabi, diperlihatkan. Bukan hanya namanya saja yang tercatat, amal kita. Bagaimana Rasul melihat kita semua? Famakana, di kapan amalnya itu ada, kebagusannya ada. Famakana khairan lakum, di kapan perbuatannya, amalnya itu kok bagus. La in kana khairan fama kana khairan hamidullah lakum. Kanjeng Nabi muji syukur datang Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti, umatku nganti jam 11 tasik meringati hari kelahiranku, do urunan, do kerja bakti, cah nom mangke toto-toto kebersihan, Masya Allah. Ono sing nyiapke daharane, tamu undangan, berkate wis disiapke. Niku kebaikan semua. Ono sing luru kerdus enggak pakai engko jajan kiai ini. Itu kebaikan. Kirungok. Biasanya enten sih nggih. Lah kok geger. Gusti Rasul hamidullah, alhamdulillah Gusti. Wa ama kana ghaira dzalik, apabila dilihat kok tidak seperti itu. Di sini maulid, ning kono maulutan. Perapatan dengan asik udud dan kopinya, melihat tayangan kesenangannya. Tidak hadir di majelis maulid. Ya mene turu sakarepe dhewe. Turu niku dosa kan? Nah, tinggal turu karo sapa? Lo umatnya disawang kok seperti itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Astaghfirullahaladzim. Saya mintakan ampun pada umatku. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena saya sudah dekat dengan Gusti Allah. Bunga boten ngeten iki. Bunga boten. Masya Allah. Jadi sing geblek, sing maksiat, sing do nglakoni dosa, itu Kanjeng Nabi masih perhatian. Bahkan ada kalimat khusus, syafaati li ashabil kabair min ummati. Pertolonganku nanti bagi orang-orang yang dosanya pirang-pirang, dosanya akeh dari umatku. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang ini bukan melemahkan jenengan kon ora ngaji, mboten sembahyang mboten. Tapi andai kata ditemukan yang seperti itu, karena menungso itu kan ngeten nek mboten lagi apik, mboten sae nggih lagi berbuat kebaikan, kadang-kala maksiat, kadang-kala keset, ngeten to nggih. Nah, ketika ketemu yang tidak baik oleh Rasulullah didoakan, dijaluke ngapura. Itulah kita bangganya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Bahagianya lagi. Nanti setelah dunia ini selesai, untuk dunia tidak perlu diperpanjang. Kita seperti ini adalah bisababi wa biwasilati wa bisyafati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini sedang kita rasakan Bapak Ibu, ini syafaat Kanjeng Nabi. Kita ada di dunia ini sebab beliau. Ini hadisnya qudsi. Itu hadis dawuhipun Gusti Allah yang tidak tertulis di Al-Qur'an. Laulaka ya Muhammad. Kalau Allah sing matur ya Muhammad itu boleh.
Tapi kalau kita lebih sopan nggih, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, aja ngoko. Ya, di Al-Qur'an sudah diterangkan itu. Jangan panggil Rasul kadu'a ibadikum, seperti kamu nyebut kancamu tok. Dul, ti, ron, mat selamat. Pakai ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Undang kok sukri amati lu kapan terus. Onten sak kanca-kanca sekolah pemane Pak Lek kula undang kan biasa kri kanca-kanca dulur ya lek ngene. Dulu diundang kiai kan ning sawah Jawa, ten banjiran. Ning omah biasa, ning ndi lek sukri biasa. Kebon. Halo. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Laulaka ya Rasulullah lama khalaqtul aflak. Jika tidak karena engkau wahai Muhammad, kata Allah, dunia tidak diciptakan. Nek boten diciptakan ora ana donya, berarti ora ana Indo. Semangat. Indo. Nek ora ana Indonesia, ora ana Jawa Timur, ora ana Jawa Barat, ora ana Jawa Tengah. Nek ora ana Jawa Tengah, ora ana Kabupaten Pekalongan, ora ana Kabupaten Kendal, Malang, Tegal, termasuk Kabupaten Bandung juga tidak ada, Batang orang. Itu ngaji loh. Jadi melihatnya kita punya banyak provinsi aja Batang kok. Lah nek Batang orang, ya ora ana sawah Joho, ora ana sawah Joho, ora ana musola alhi, ora ana lidaya, ora ana Pak Sukri tekan kene ndereni. Apa? Pengguyu mana? Kenapa? Oh dereni tekan kene. Oh dereni orang asal po, yang ngumbai, yang saisa, yang ngomong bocah, dereni. Halo. Kalau ndak ada masalah hidayah, lah sing pan ngundang nyong ki sinten? Lha lho masalah nek ora ono sapa kang wis panduk sakmene gedhe arep nggo sinten gambare kula mosok sing ngaji Pak Rozak kan ora pas. Lah sebab iki kan mergo wong rotinan yo pas mawon nggih. Gambare kula, tapi kula sedih. Ini sekedar kajian penting tapi yo monggo diamalke monggo mboten menapa. Lain kali kalau membuat spanduk ora usah dindoki tulisan Al-Qur'an. Soalnya nasib ini malah dicopot nggo tutup foto. Nek gambare kula ikhlas ora apa-apa. Tapi nek sing dhuwur niku nanti cantum potong, nggih. Potong di tempat kesehatan atau nek lebih aman bakar. Asale kula wingi pas udan gedhe niku malam apa ya? Kula ten Taman Pemalang. Niku kula dobelane kalih ten pundi niku pokoke itu gimbir kono wis setengah 10. Udan gedhe. Kan ada kursinya terus sing belakang nggon ibu-ibu niku lemek. Niku kula delok niku gambar mungkin spanduk tahun wingi apa? Gambare kiai niku jago minggu gawe ngunjungi pengajian. Kuwi nek gambare nyo kula rido. Tapi nek gambare ndoro habis sampai seperti itu kula melu ora rido. Lah nek kunyo ora apa-apa wis gampang. Ini kan untuk satu kali pakai. Biasanya nek orang ono tulisan Arab, orang ono gambare, pemana orang ono tanggale, itu satu untuk selamanya. Kalau itu peneliti, kok ngece. Nanti bang pesen mana kan lumayan. Ini tolong atur saya penunggu nambahi sound system kok kiai ini. Mana jengawur. Halo. Tekan tidur ngaji niki mau. Salam Nabi Muhammad. Disyukuri sing bunga. Laulaka ya Muhammad. Kalau ndak ada Nabi Muhammad, ndak ada Indonesia, ndak ada pengajian. Untuk syafaat dunia tidak perlu diminta.
Nabi akhirat Bapak Ibu rahimakumullah. Masya Allah, dari mulai bangun dari alam kubur, kita sudah minta dari sekarang. Antal murtaja, terus Yaumaziham itu apa? Dino ruketing kiamat. Hiruk pikuk dari mulai bangun, tanginya kaget luar biasa. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, semua nabi digoleki umatnya. Semua nabi mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Nafsi, nafsi ini bahasa mancur. Ini ku dewek. Urusannya dewe. Tapi bagaimana dengan Nabi kita Muhammad? Yaqifu fi yaumil qiyamah wa yaqul ummati. Umat kundi wong sawaja, umat kundi wong Banjur, umat kundi wong Warung Asem. Umatku mana wong Kidul Penjara. Mendingin mau krengseng kalian terus jempereng terus krengseng. Ummati, mana umatku? Halo, luar biasa. Ribut kaya ngono kono sing terus sing goleki mboten lurah, camat, bupati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula selawate luar biasa. Isfalana ya khairal anam. Lakasya ya Rasul, oh ya oh ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi ya Nabi. Nabi Muhammad itu yang membanggakan kita. Dosane akeh digoleki Kanjeng Nabi. Syafaati li ashabil kabair yaumal qiyamah. Ning dina kiamat ndi umatku tandane mau sing akeh maca salawate aktsaruhum alayya salatan aqrabahum alayya kata Rasulullah. Sing paling akeh selawate paling pedek denganku. Modale cukup maca selawat. Nek pengen ora dimodali. Lah akeh niku kudu diterangke Pak Yai. Akeh niku nek kula jenengan sami baca selawat dalam satu hari satu malam niki keterangane tidak kurang dari 300 sampai 400. 300 dugi 400 bendina kuwi nembe direken akeh. Lah nek kanca durun niki maca akeh nek pas terbangan. Terbangane gledake tinggal mijuti HP. Apa itu? Kuwi sing terbangan. Lah jenengan maka ketika jenengan bisa baca sholawat, beri kok sholawatan, ayo diikuti. Paling tidak diatur lah. Sholawat niku ibadah yang paling kepenak dan pasti diterima. Walaupun orang ikhlas tak syukur, iya. Terutama niki sholawatan orang pati ikhlas. Torono pameri. Dan jenengan mboten Pak. Kula barang niku kan sholawatan pamer. Lho ora pamer pi swara didawak-dawake. Allahumma sholli wa sallim
wa ala sayyidina Muhammad. Kowe pamer kok ora iki. Pamer wah suarane jen Az-Zahir Abduh. BBM Abduh. Luar biasa. Tetap diganjar, tetap asal niatnya lihurmati wa karamatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tetap diniati hormat dan mulyake kanjeng Nabi. Nek niate mun pengen dialem karo masyarakat, wallahu a'lam. Ada keterangan memang walau tuqra'u bitakabur, senajan dibaca karo pamer-pamer sithik. Kalau teng sukang selawatan niku. Dong deng deng dong deng dong dong deng deng dong deng dong deng deng dong deng dong dong deng la tu wacal karjan jalallahi ala ya Allah selawatan karo ngene niku ora perlu kata niku ini kan sikile ngene niku ya Rasul kita itu asik nikmat itu ora kudu harus tangan diangkat terus ora kudu ini tahu sih Allah nikmatnya Sallallahu Muhammad bagi yang bisa menikmati. Piye carane biar kula jenengan 300 400 dina di manage diatur. Saya kasih cara bar salat jamaah temu salat hidayah sehabis waktu salat ibu-ibu saubengan tasbih. Tasbih gadah nggih. Aja ngenteni kaji bae. Pasti ngenteni oleh-oleh kaji di sini. Ini. Kalau tumbas kata lagi oleh-oleh niku nek tumbas akeh 3.000 4.000 nek tumbas ajaran gangsal iki. Nek pengen cepet sholawat akeh aja maca sholawat bil qulub. Kuwi semenit yo rampung. Sholawat nariyah pemana di lagu ayo kesuwen. Allahumma sholli sholatan kamilatan wala ya. Sholawat Jibril mawon. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sak menit 10. Itu bisa dilagu ben cepetane. Sallallahu alaihi wasallam. Itu cepet gitu. Sallallahu ala sangat cepatnya kan dari sol. Wah, nek sak kesolatan 100 ping 5 nek 500 sudah melebihi ambang minimal baca selawat kata damal nggih. Besok caket kali kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita sudah ketemu kanjeng Nabi di yaumil kiamat, terus kita diikuti. Wa sallallahu alaihi wasallam yaqifu fi yaumil qiyamati yanzur ila man yamurru minal muslimin ala sirat. Wow. Yanzur ila man yamurru minal muslimin ala sirat. Wa yaqul wa yad'u lahum Rabbi sallim, Rabbi sallim, Rabbi sallim. Wah, luar biasa. Kanjeng Nabi berdiri di hari kiamat melihat orang muslim, sing orang muslim, non muslim belas bakal swidak kanjeng Nabi ora bakal nglirik. Berbahagialah kita menjadi golongan minal muslimin wal muslimat ditambah mukminina wal sudah muslim dan beriman juga. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nyawang ning ngendi ya murru ala sirat sing do lewat siratal mustaqim ditungake salim ya Allah selamatkan wong sawaja selamatkan akhirnya 10.000 wong sawaja kabeh melewati siratal mustaqim dugi swarga. Siratal mustaqim ngeten gambaran mawon nggih niku nerakane ten mriki terus wargane ten mriko. Lah siratal mustaqim ini jembatan menuju surga lewat dhuwur neraka. Dadi nerakane ten mriko. Kanjeng Nabi ngawal, salim ya Allah salim. 10.000 wong sawaja tekan dina kiamat cok ono nggih. Asane dereng terus saya nggih. Lah saya mulane lek andum duit ora pati akeh. Kudu ono 10.000. Lah nek mau kula mampir ning Kluwe niku jare lurahe sudah ada 8.000 orang. Jadi satu desa bisa ndadekake DPR siji. Tuh dilihat sampai ning di Siratal Mustaqim yang selamat ke surga. Kula gawe api-apian karo bola nggih, 10.000 nggih dugi mriko 8.000 ngeten mawon. Sing 2.000 nyemplung ten mriko.
Ini karo bolok tak cemplungke rambutmu karo bolok. Nek ora karo bolok tak cemplungke separuh. Mungkin jenengan sering ngundang kula cemplungke 2000 mawon. Kok iso sih Pak Sugri? Tenang. Sing nyemplung 2000 niku nanti tetap akan ditolong oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ditung ngecek sampe kok sawah jawab pinten? 8000 tok. Lah sing 2000? Lah tuh kok mau pas lewat Suratul Mustaqim niku bareng. Tapi pas kok lewat kono langsung nyemplung tuh. Ketoke nggih wong sugih niku. Oh, wong sugih sing medhit niku berarti nggih kuwi. Ana maulid orang urunan kuwi. Halo? Ana mana sing cemplung. Sing niku kan biasa tahlilan niku. Campur atau sembahyang. Aku nggih nyemplung riyen niku. Nggih pancur wonten nek mriki. Ora ana, umpamane paling 1, 2, 3, 4, 5 ya akeh. Ana wong wedok, suarane melung. Wah. Dadi medune neraka niku kan 70 tahun, 70.000 malah sing arek. Dadi nguling-nguling. Wah, wedok pernah. Baru takut wong di niku. Oh niku tiyang pundi? Kali Pancur Wonorejo ngono, ora penak ngono. Mulai dikeroyok aku. Oh, itu apa? Niku sing ning donyane ora nutup aurat. Tapi umat Muhammad niku tenang saja. Gara-gara ora nutup aurat, Siratal Mustaqim ora lulus, Pak. Wah, nguling-nguling tuh semakin tinggi kan nyemplungnya tambah. Ini kaget mana? Matur nuwun Kang Son. Kula ngaji ngeten iki karepe jenengan men ora ngantuk ngeten nggih. Aja dimaknani aneh-aneh. Jalan ngantuk ngajine bahaya, Pak. Bar niki jenengan kok bali mesti nyeneni Pak Sugri. Pak Sugri muni wong sawah Jawa 2000 cemplungke. Wis bundang. Kuwi nek kajine ngantuk. Tapi nek mboten ngantuk ya kayane arep ngundang yo maneh kapan-kapan. Pun cekaipun cerita bareng Kanjeng Nabi mun ngecek kok kurang 2000 dan umat wong Pancur niku dulur kula ya kula cemplung 2000 pun kan padha nggih. Nah tim Pancur ya kurang 2000 saja kurang 2000. Apa kata Rasulullah? Masih mendoakan. Dikejar kita ini terus minta izin malaikat Malik. Paham ya, malaikat Malik kena. Malaikat sing ora tau guyu. Kawit diciptakan nganti besok niku merengut terus. Itu malaikat Malik. Berarti nek wong sawah Jawa kono wong ora tau guyu niku turunane malaikat Malik. Ana sing guyune sumeh nemen tapi kliwat. Iku yo. Ora wong edan. Malaikat Ridwan sumeh. Sampai Kanjeng Nabi dawuh nak tabassumu ka bi wajhika sedekah. Mesem ning arus dulurmu, awas sampean perhatikan, mesemmu di depan saudaramu itu sedekah. Ning dulure, ning pamane, bojone, paklike, adike. Tapi nek karo wong liya aja mesem. Terutama yang sudah punya istri, punya suami. Meseme dikurangi. Kecuali wong-wong sing dodol mari Mas mriko. Niku kudu mesem, ora mesem ora payu. Bengi waktu mbok macai ayu kok mari Mas. 150. Sapa sing Pak tuh? Tapi nek mari Mas. Wis mari Mas kuwi kok mari Mas mboten mari Mas minuman mboten. Ayo dodol mari Mas iku tunggu yo nggih. Dodol mari Mas 150. Wis sampe dikira tuku sambo ketanggu sambo. Walah ya remek kan. Wapal dereni. Aku rawani ketemu sedulurku. Payah. Halo. Begitu malaikat mengizinkan, malaikat Malik, monggo ya Rasul. Tadi pripun? Ngecek umat kula. Lha poten mriko ngetik. Ana sing 10 watt, 50 watt, 2 watt setengah. Ana sing kaya tegesan udut niku urip mati. Karena nur lewat nur salat, nur Al-Qur'an, nur sedekah, nur maulid, nur selawat, walaupun mlebu ning neraka tidak padam, Pak. Neraka niku gelap. Hari ini dipergelap. Tambah peteng. Sementara kita berbuat kebaikan menjadi nur, menjadi pepadang, menjadi cahaya. Walaupun sidik. La ilaha il Muhammadur Rasul itu menjadi cahaya. Jangan bayangkan pas mati lampu niku.
lilin itu ketok padang betul. Karek api senter HP itu sangat bermanfaat. Lah Kanjeng Nabi weruh ana sing kaya 50 watt mending padang goleki dangkat. Jenengan yang salah Jawa to lurus Kanjeng Nabi. Iso nyasar iki kula ben boten sedekah, maulid ora melu urut. Bangun musala kita tinggal melayu tok. Oh ya pantes. Dene kok merdo padang. Pas niku kula nate sedekah yatim piatu pisan. Terus yo nate salat pas ana tamu bupati kula melu sembahyang. Oh nggih pun lumayan pun swarga. Ana sing rada 5 watt cekel. Jenengan yang pundi pancur. Kok iso nyemplung ning kene nggih? Kula boten salat, boten poso, boten ngaji, tapi kok ana cahayane. Nggih, kula nate numbaske Quran tak tumbal tak gledhake ten masjid diwaca wong, kuwi jare dadi pahala menjadi cahaya. Ya wis, kono nusul Pak Sukri. Lah kula ya sendhisik ngono iku lho. Ana mana sing ronggat setengah jenengan yang pundi krengseng. Omahe ketul penjara nggih. Kok iso sampeyan neraka nggih kula niku dodol mari Mas umpamane. Dene kok ana cahayane pas duit sing panggo dodol iku kula sumbangke maulid. Oh, dadi cahaya lumayan. Ana sing kaya panon mati kaya kok urip ding cekel jenenge tiyang pundi? Tiyang pundi pantes jenenge? Pancur nggih pun. Kowe kan ning neraka ngomong nggih kula dosane 1 2 3. Salat ora tau, poso ora tau. Nek kok wonten cahayane, kula tau maca syahadat pisan. Kapan? Pas mantenan. Bar kuwi ora sembayang ora ngaji niku cepet. Ngono, nusul Pak Rozak. Kula kalau Pak Rozak wis dirubung bidadari ribuan tahun, karo bidadari wis nganti mun pesel wis. Lho kono sing lebih teko enggel. Ya Allah, jagung mesine pojokan jenengan tiyang pundi kula gelombang terakhir. Usah ana kancane niku nggih tinggal niku nggih bolone Abu Jahal, Abu Lahab, terus wong 11 minal kafirin dan musyrikin. Lagi betekake ini sampai mungkin nyong nang ribuan tahun ngombe wis wareng wis koyo eleng-elenge domene dhisik. Bayangane ngeten niku gambarane. Itu apa? Syafaatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Oh, luar biasa. Asal uripe mengucapkan la ilaha illallah, tauhid itu dibawa sampai mati loh niki, sampai wafat tidak menduakan Allah, tidak musyrik pada Allah, tetap mlebu swarga. Ning gelombang terakhir. Sing medeni gelombang ini kupang. Sampai kita maulid, urunan maulid, jamaah ngaji kali Pak Rozak, kok nyasane neraka, yuk kita nanti tak rewangi demo, lereni. Gunane wong sedulur niku ngoten iki. Halo. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad, Nabi akan puas ketika seluruh umatnya nanti sudah masuk surga. Alhamdulillah. Nembe Kanjeng Nabi mlebet keri-kerinan Kanjeng Nabi saking sayangnya pada kita. Nggih, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Ngene iki kudu dikenake kersanipun kita bunga. Nek bunga maulid tahun depan ayo luwih meriah man. Nek gelar maulid latihan diperkecil. Ini secara umum tingkat musola, jenengan tingkat RT, tingkat keluarga. Anak 5 kumpulan urunan 1 jutaan nganake maulid. Nggih undangannya semampune. Nek 1 jutaan paling 5 juta, sing 3 juta tutok wedhus siji, sing 2 juta nggo rampil liyane. Diundang sedulur diberkati. Selamatan maulid. Sallallahu Nabi Muhammad. Keluarga kamu sudah bagus, latihan individu dhewean. Sing duwe wedhus sembelih. Sing duwe pitik sembelih. Untuk hormat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi latihan Pak. Sing duwe wedhus nah, soalnya orang duwe nyembelih apa? Berarti sing duwe ini ki maulid Pak. Ono ulang tahun anake dhewe kuwi nek numbaske roti tar gedene sak ban Vespa. Isuk ngundang badut barang.
Nggih, sing suge-suge kan aneh-aneh ulang tahun nggih. Ini untuk Rasulullah, sahibis syafaat yang akan menyelamatkan kita. Halo. Ayo sing semangat dia. Nggih wong kulon-kulon kono ditiru. Orang Tegal sebelah kidul mriko nek nggih maulid per omah. Nek berkati orang pesek putih-putih cilik-cilik ngeten wadah berkati ember, Pak ember. Tendung kuni wonten mboten sakula sebut desan. Kula nganti geger karo bojo kula iki berkat kok sakmene gedine. Tak kira kula tok. Tapi ternyata semua jamaah berhasil 5 kilo. Lokasine sate pak, teh sing apik-apik. Wis dhuwure ana sing buah api. Kula jatahe loro nek mboten nggo mobil, wis semper Pak pondake semper. Iku berkat maulid Pak ora jare-jare. Wonten Tegal itu sing sugih ditutupi sajadah sing apik, nek mboten nggih anduk sing sae. Kadang jek ana amplope 100.000 50.000. Subhanallah. Nek sawaja ana sing gelar maulid ngeten iki, undangan 100 cek tekone 150. Hati-hati baluran apa gelar. Wis ngerti isine undangane sing tahlile mantep. La ilaha illallah. Wah berkate gedhe. Tapi nek berkate ndoke ndok kemurup. Ngerti ndok kemurup ora ki? Ndok separo. Aduh tahlile baru sekali kok lemes la ilaha illallah. Lho kalau masih kemurup. Sallallahu Muhammad. Gelar maulid sing rame. Baca di kitab Berjanji, tapi bukan yang di Berjanjinya Nasar ataupun yang di sebelumnya, ya, dan Berjanji Naudhu. Ada cerita uang gelar maulid didatangi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebelahnya tonggone wong Yahudi. Bayang ke wong angger ulan mulut kok ngenake maulid ibaratnya niki. Wong sawaja mushola hidayah mulutan. Wong non muslim kan geger. Mereka ini sing diluruki opo. Akhirnya bareng ngelindengi meremah. Mengkulo cerita singkat Bang. Bareng turu, kedua orang ini dimimikan yang sama. Bojone yang ngimpi, bojo lanang yang ngimpi. Dalam mimpinya melihat ada orang bagus ganteng yang tiada lain adalah Rasulullah Muhammad SAW mendatangi orang yang gelar maulid. Termasuk ini musola yang sedang gelar maulid. Sallallahu Muhammad. Terus ditutke. Terus takon sing jamaah melu maulid sing paling buri. Momo saiki takon banser. Niku sinten wong ganteng sing sowan ten kene sing gelar maulid. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Terus dia iri. Aduh, kula pengen kuwi. Nek kira-kira aku nggung gelar ning omahe, kira-kira gelem mampir ngen kula mboten? Dijawab, "Oh, ndak bisa. Kamu kudu masuk Islam dulu." Nah, dalam mimpinya bapak yang Yahudi ini syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu ada Rasul mensyahadati orang dalam mimpi itu ada. Yang istrinya mimpi yang sama. Bareng isuk dongeng bareng. Cara sing dongeng bapak Indonesia ibune aku mambengi mlebu Islam. Kok Islam pripun? Wah, ana tamu ning ngene sing gelar maulid, saya tertarik arep pengen melu gelar gen mampir ke rumah dhewe kudune syahadat. Ya kok mimpine padha Pak subhanallah. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Itu yang non muslim. Bagaimana dengan kita ini yang selalu bersyahadat terus gelar maulid subhanallah? Maka adabnya ketika mahalul qiyam sing ganteng. Aja guyon, bocah-bocah selawate sing apik. Dinyalakan bukhur. Menyan Arab sing mambune wangi aja menyan 55. Mulut kok menyan 55 yo setan sing teko bang. Ya Nabi salam minyak wangi itu ada adabnya. Sebab hadirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diprotes bagi orang yang tidak senang maulid. Apa iya padahal maulidin bengi iki ora ning sawajah tok. Mosok Kanjeng Nabi hadir di sana. Apa itu bisa? Bisa sekali. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi luar biasa. Kulo ning gelar maulid rasane bunga masyaallah. Ini kulo ceritakan jenengan. Kulo mau latihan, Pak. Maulid piyambak naturi wong iki tak berkati kaya kula ngaji ngeten iki. Pingin wonten cerita sing subhanallah. Nah, kula rencana ngundang wong 150, tapi bareng dihitung tekan 200 punjul. Ora tega nang tundang ora tega. Padahal wis kadung ngimbu gedang jatahe namung
untuk 300 orang. 300 lencer gedang berarti satu ini dua lencer. Akhirnya bengi jam 2 niku kurang gedang. Tuku ngendi? Bakul gedang tak beli kabeh ora ana sing duwe gedang mateng. Sopir kula takon mangkat. Loro per karo apel sing kurangane 50 ning gapura kan ana buah 24 jam. Nemu. Tapi gedangnya ora ana. Begitu pulang ning dalan niku jam 3:30. Ana wong pinggir dalan wong wedok arep adol gedang ning batang, gedangnya wis mateng. Jajanku sapa sing ngatune ora Gusti Allah. Sallallahu Muhammad. Sopir kula niku tuku ning endi? Lah ana wong ngenteni bis kok ngendi jam 3:30. Ana bis arep adol gedang trimo 3 rit arep adol ning batang. Ini kejadian selawat Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Jadi jenengan gelar Maulid, kita latihan. Pertama iki wong sing duwe pitik lah, niki kula pun latihan wedhus lah. Rencana tahun depan sapi. Amin Allahumma. Ya insyaallah Gusti Allah sugih kok. Jadi kantun tiru mawon Pak Lurah. Sing duwe kandang ayam tanggal 12 ayo ndoke nggo Maulid. Kula muni ngaten niku yo ana sing ngeteri pirang-pirang petik. Tapi kula ora ndok-ndokan, ora doyan kula ndok-ndokan. Hah? Bener nggih? Daging-dagingan boten. Salam Nabi Muhammad. Belum kisah para habaib-habaib sing bisa nikmati Maulid seperti itu, masya Allah. Disinilah kalau kita pun bunga senang atas Nabi Muhammad SAW, terus imannya memuncak itu tandanya memuncaknya iman dengan cinta Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Bukti iman kita itu sempurna, ayil imanil kamil, jika Rasul sudah bisa kita cintai melebihi orang tua kita, ngungkuli anak-anak kita, ngungkuli bojo-bojo kita, ngungkuli dunia sak kabeh, menungso sak donya. Bukan tidak cinta Bapak Ibu, tetap cinta. Ibu tetap seneng garwane, bapak sayang istrinya, kita hormat pada orang tua. Tapi itu semua setelah cinta Allah dan Rasulnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Nek ngaten iki pantes Pak, kita terus ndonga Allahu Rabbi kumohon. Ayo selawat terakhir, jam 1/2 kali. Dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa, kumpulkan kami dan keluarga. Ini doa kita bersama Nabi kekal di surga. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi asyani wa daraji Nabi Muhammad. Pun kebungahan itu harus kita sampaikan. Sunnah-sunnah Rasul yang harus kita ikuti terus kita sampaikan, karena disitulah bukti cinta kita sesungguhnya. Min alamati hubbin Nabi wa min alamati hubbihi ittiba'u sunnati. Nanti kapan-kapan kita sampaikan yang ini. Ini cukup kita bunga dan terus kita semangat bermaulid, gelar maulid sing rame, gelar untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan seperti ini Pak Lurah, Indonesia akan aman. Amin Allahumma. Karena majelis yang seperti ini yang ditakuti oleh segala virus. Corona tekon aku pikir-pikir, wonge sholawatan terus tibil kulub diwaca. Insya Allah aman. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Dawamake, langgengke dan masjid dan mushola di rumah terus untuk baca sholawat, agar lesan kita ini nanti di hari kiamat benar-benar lesan yang disawang oleh Rasulullah, teles dengan salawatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Nabi Muhammad. Terus gunakan telinga ini untuk mendengarkan salawat.
untuk mendengarkan baca Al-Quran, karena telinga ini akan dilihat oleh Nabi, telinga yang untuk mendengarkan kalamullah, sholawatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat Nabi Muhammad. Tetap langkahkan kaki kita ini di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis pengajian. Ayo Pak Yerozak, kawin 2006, iki 2020, luar biasa. 14 tahun terus, walaupun mungkin nasibnya semakin entek. Karena pengajian rutin ini nasibnya kayak main sekat. Angger mati ora ono gantine, Pengajian rutin, nah beri tambah api, tambah rame, luar biasa. Amin Allahumma. Gelar pengajian rutin khusus membacaan sholawat Nabi, bisa rotibul atas, bacaan Al-Quran muqaddaman, silakan digelar bayar kaki kita nanti disawang oleh Rasulullah, kaki yang mahabbatullah wa mahabbatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Nabi Muhammad. Siapkan generasi anak-anak kita biar kita tuanya nanti meninggalkan generasi yang hubbin Nabi wa hubbi ahli baiti wa hubbi tilawatil Quran. Dan itu semua jamiah kita pun ngopeni, Nahdlatul Ulama ngopeni sing niku-niku. Ayo akidah ini ngopeni seluruh sunnah Rasulullah, semacam-macam khilafnya kita ngeluh. Ambil satu yang sudah dikumpulkan oleh Hadratus Syekh, kita tinggal mengindili saja, tinggal mengikuti. Insya Allah selamat beserta orang-orang yang soleh min ibadillah solihin disawang dan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara Nabi Muhammad, kita sudah dibanggakan oleh Rasulullah. Tuba liman ro'ani wa amanani. Beruntung banget orang yang hidup bersamaku dan iman kepadaku. Summa tuba sampai 3 kali. Liman amanabi walam yarawni. Orang yang tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Insya Allah kita semua, amin Allahumma. Satu lagi, Rasulullah membanggakan kita semua akan ikut minum telagaku nanti. Ikhwani. Beliau pidato di mimbar kesayangannya. Sahabat tanya, siapa itu ikhwani ya Rasulullah? Kami kah ya Rasul? Rasul jawab, la antum ashabi. Kamu sekalian adalah sahabat-sahabatku yang radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasya rabbah. Sinten itu ikhwani? Sahabat penasaran. Sama jawabannya dengan yang depan tadi. Ikhwani amanubi lam yarawni, amanubi walam yarawni. Wong sing iman karo aku senajan ora tau weruh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua, amin ya rabbal alamin. Wa ya mujibas sa'irin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi jahi sayyidina Muhammad salatu wassalamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi aidina wa qalat hilatina adrikna ya Allah wa adrikna ya Rasulullah ya Habiballah. Allahumma bi jahi nabika ya Allah wa bi haqqi nabina Muhammad wa bi syafaati rasulika ya Rabbana isfa' lana washfa' man hadara bi hadzal majlis fi hadzal yaum ila yaumi liqa'i nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafaati wa barakati sayyidina nabi wa bi haqqi wa bi jahi wa bi syafaati rasulillah rasulika ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tusallimana min jamil balaya wa jamil amrad wal qarana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan fi hadzal bal Indonesia khusus wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi khalqi Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Punjule 8 menit panitia nggih sedaya hilap lepat yen mangapunten niki sing 8 menit boten sagireken boten napa-napa minangka tambahan mawon. Ila liqa masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucap